шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва марҷонаи маҳмадалӣ. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 марти соли 2021 дар бораи гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мутобиқи моддаи 17 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. аз 22 марти соли 2021 иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ марҳила ба марҳила гузаронида шавад. ҳайати комиссияи ҷумҳуриявӣ оид ба ҳамоҳангсозии гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо оид ба гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистонро барои марҳилаи муайян таҳия ва тасдиқ намуда, сари вақт онро ба маълумоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва муассисаҳои масъули тандурустии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ расонад. бо риояи шароити занҷири хунукӣ таъминкунанда, ваксинаи зидди бемории сироятии COVID-19-ро сари вақт ба муассисаҳои тандурустии дахлдори шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас карда, иммунизатсияи гурӯҳҳои осебпазири аҳолиро таъмин намояд. вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, воситаҳои ахбори омма, дигар ташкилотҳо тибқи тартиби муқаррар гардида ҷиҳати фароҳамсозии шароити мусоид барои муташаккилона ва бо муваффақият гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 байни кормандони соҳаҳои худ ки ба гурӯҳи осебпазир шомиланд, чораҳои мушаххас роҳандозӣ намоянд. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон сабту намоиши барномаҳоро бахшида ба иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми чорабинии мазкур таъмин намояд. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тарғиботи муҳимияти иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни аҳолӣ иштирок намояд. раисони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намоянд. аз ҳисоби ташкилотҳои зертобе воситаҳои нақлиётии иловагиро ҷудо карда, онҳоро бо сӯзишворию равғандҳои молиданӣ таъмин намоянд. оид ба иҷрои қарори мазкур дар рафти марҳилаҳои баргузории чорабинӣ ҳамарӯза ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз анҷоми ҳар як марҳилаи баргузории иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 15 рӯз оид ба натиҷаи онҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 марти соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон иммунизатсияи аҳолӣ бар зидди бемории сироятии COVID-19 гузаронида мешавад. хотиррасон мешавем ки ба иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати аввал гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа аз ҷумла кормандони соҳаи тиб ва калонсолон фаро гирифта шуда, минбаъд марҳила ба марҳила ҳамаи сокинони мамлакат аз ин ваксина иммунизатсия карда мешаванд. хушбахтона рӯзи 22 марти соли ҷорӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оғози маъракаи иммунизатсия бар зидди сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. табақаи аҳолиеро ки дар марҳилаҳои аввал бояд бо ваксинатсия фаро гирифта шуданд, дар нақшаи миллии тавсияи ваксинатсия бар зидди сирояти нави коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуд. тибқи ин нақша дар марҳилаи аввал кормандони муассисаҳои тавотию профилактикии кишвар ки бевосита дар сафи пеш ҳангоми мубориза бар зидди ҳама гуна бемориҳои сироятӣ қарор доранд, бо ваксинатсия фаро гирифта мешаванд. баъдан тибқи нақшаи зикрёфта дигар табақаҳои аҳолӣ, махсусан нафароне ки аз сину соли 60 боло ҳастанд, ҳамзамон кормандони соҳаҳои гуногуни стратегии хоҷагии халқ
инчунин кормандони соҳаҳои маориф ва илм ва дар баробари ин нафароне ки бемориҳои музмини ғайрисироятӣ доранд бо ваксинатсия марҳила ба марҳила фаро гирифта мешаванд. Ваксинаҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути механизми байналмилалии ковакси ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ ворид мегарданд дар бастаҳои бо теъдоди гуногун ворид мешаванд ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон низ нақшабандии худро вобаста ба воридоти ваксинаҳо амалӣ мегардонад. Бинобар ин ваксинаҳое ки аллакай дар ҷумҳурӣ барои истифода омода карда шудаанд маҳз ба гурӯҳҳое ки дар марҳилаи аввал бояд фарогир шаванд пешбинӣ мегардад. Нафароне ки бо ваксинатсия фаро гирифта мешаванд бояд бидонанд ки худи ваксина чӣ аст ва чӣ гуна нишонаҳо ҳангоми тазриқ намудан ба бадани инсон метавонад пайдо кунад. ва дар навбати худ кормандони соҳаи тандурустӣ аллакай аз ин нишонаҳое ки ба шакли сабук ба шакли миёна ё ин ки ба шакли вазнин муайян мегарданд огаҳӣ доранд ва бинобар ин аҳолии кишвар низ бояд аз он хабардор бошанд. ва дар ин маврид қайд карданӣ ҳастам ки худи ваксина албатта як чизи бегона аст нисбати бадани инсон, яъне он ихтироъ шудааст ва истеҳсол шудааст ва албатта аз марҳилаҳои озмоишӣ гузаштааст ва дорои иҷозатномаи созмонҳои мӯътабари созмони милали муттаҳид аст. дар баробари ин бо назардошти он ки ин ваксина яъне чизи бегона аст, албатта барои инсон нафъоварӣ нисбат ба зарар баландтар арзёбӣ мегардад ва метавонад ки қобилияти муқовиматии бадани инсонро то ҳадди муайян баланд бардорад аз ҷониби мутахассисони соҳа тавсия дода мешавад. қайд менамоям ки албатта ваксина чӣ тавре ки гуфтем бо роҳи тазриқӣ ба бадани инсон ворид карда мешавад ва албатта пеш аз ҳама бадани инсон ҳамчун як аксуламал ба чизи бегона метавонад таъсири гуногун дошта бошад. ин пеш аз ҳама сурхшавии ҷои воридкунии ё ин ки тазриқкунии ваксина, баъдан пайдоиши варами ночиз ва дар ҳолатҳои минбаъд ягон луобча ва метавонад дар нафароне ки масъулияташон баландтар аст умуман ягон аломат надошта бошад. ва бинобар ин баъд аз тазриқ ва пайдо шудани ҳамин хел ҳолатҳо метавонад ки бадани инсон боз дигар намуди аксуламалҳоро пайдо намояд. аз он ҷумла дарди муваққатии худи бадан ё ин ки дарди сари муваққатӣ ё ин ки ҳолати баланд шудани таби бадан. ва ин ҳолатҳо ҳолати муқаррарии бадани инсон аст, чун чӣ тавре ки дар боло қайд кардем ин аксуамали оддӣ ва муқаррарии бадан бар зидди як ҷисм ё ин ки як чизи бегона аст ки ба бадани ӯ ворид карда мешавад. ва набояд мо нигаронии баланд дошта бошем, чунки мутахассисони соҳа аллакай дар бораи ҳамаи аломатҳои баъд аз ваксинатсия дар бадани инсон метавонанд пайдо шудан огаҳӣ доранд ва тамоми муассисаҳои табобативу профилактик бо қуттиҳои ёрӣ ва кӯмаки аввалияи тиббӣ ба пуррагӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе форуми дуюми байналмилалии наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сиёсӣ баргузор гардид. форуми мазкур дар дораи нақшаи чорабиниҳои мақомоти шаҳр ҷиҳати эълон гардидани душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 инчунин ташвиқу тарғиби ғояҳои созандагии ҷашни байналмилалии наврӯз, фарҳангу таърихи миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат, ҷалби сайёҳон, сармаягузорӣ, рушди имкониятҳои соҳибкорӣ ва таҳкими ҳамкории бародаршаҳрӣ гузаронида шуд. гузориши зулфия раҳимзода ва маъруфи абдулло. дар кори форуми дуюми байналмилалии наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, бародаршаҳрҳо, намояндагиҳои корпуси дипломатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими шаҳри Душанбе иштирок намуданд. нахуст кори форумро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ
افتتاح نموده تاکید داشت که نوروز همچون جشن پیوند انسان با طبیعت یکی از قدیمترین و مقدسترین آیین نیاگان مردم آریایی است که با فرارسیش از آمدن فصل زیبای بهار و آغاز روز نو مژده می‌رساند. سپس معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان مهمانان و اشتراکچیان فروم دوم بین‌المللی نوروز دوشنبه محوری رابطه‌های فرهنگی و سیاحی را از نام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جشن نوروز بین‌المللی تبریک نمود. ذکر گردید که جشن نوروز بین‌المللی یکی از جشن‌های پسندیده عالمیان میباشد که با صفت‌های انسان دوستانه و حکمت و فضیلت‌های سازندگی و عدالت پرورانه از جانب جامعه جهان همچون دستاورد کم نظیر فرهنگی عمومی انسانی پذیرفته شده است. در روند مراسم رسمی کاری فروم از جانب دیرکتور اجرایی فوند بین‌الدولتی همکاری‌های بشردوستان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اکسانوف اناتولی، معاون رئیس شهر مزار شریف جمهوری اسلامی افغانستان سعید زیبالله، سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیای روسیه ایگور لیاکین فرالوف، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان و عالمان و دانشمندان تاجیک 6 معروضه علمی در موضوعهای نوروز محور رابطه‌های فرهنگی، معرفی نوروز همچون برند ملی سیاحی، نوروز غایه سازندگی و رشد، نوروز سنت زنده باستانی مردم تاجیک، نوروز و ارزش‌های معرفت عمومی بشری آنها مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، برادرشهرها، نمایندگی‌های کورپوس دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر دوشنبه سطح بلند تشکیلی و جشنگیری با شکوه نوروز عالم‌افروز را در تاجیکستان و پیشرفت و تازه‌کاری‌های بی‌سابقه جمهوری تاجیکستان را وصف و ستایش نمودند. تحولاتی که در تاجیکستان در طول 20 سالی که من مشاهده میکنم به وجود آمده کاملا نمیتونم که توصیف کنم. با این امکاناتی که از لحاظ اقتصادی در تاجیکستان موجود است، ولی رهبری سالم در تاجیکستان تانسته که پیشرفت‌های خوبی را هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی به نمایش بگذارند. ما برای مردم تاجیکستان تبریک میگم نوروز را، به تمام مردم دنیا که از این جشن کهن پیروی میکنن و این جشن را دوست دارن مبارکباد میگم. وقتی که ما امنیت، تنجی و همانی را در تاجیکستان مشاهده میکنیم، زیبایی ها را مشاهده میکنیم، بازسازی ها را مشاهده میکنیم، پیشرفت را مشاهده میکنیم، امنیت را مشاهده میکنیم که در سطح جهان 8مین کشوری است که از لحاظ امنیتی جایگاه خاص خود را دارد. مسلما ما به عنوان یک همسایه تاجیکستان، مردم افغانستان خوشحال میشن که در همسایگیشان تنج و همانی هست. دوشنبه من از پیش تقریبا از 3 سال که اینجا آمدم تا حالا خیلی پیشرفت کرد، از بابت فرهنگیش، از بابت تعلیمیش، از بابت جمالیات که هست، شهرداریش. یعنی من پیش از پیرار بودم اینجا دیدم چیزهایی که توی هتل بودم، چیزهای بیرون به حالا دیگه نمی‌بینم، چون خیلی را ترقی کرد. ترقی نه فقط از مبانی، ترقی از فکر، ترقی از فرهنگ که چیزی سپورت میکنه برای دوشنبه که یعنی پایتخت فرهنگ باشد. همزمان در کار فروم دوم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی طریق ویدیو کنفرانس راهبر اداره کارهای خارجی حکومت خلقی سیندای جمهوری مردمی چین سیون دانی، رئیس کمیته رابطه‌های بین‌المللی سنت پترزبورگ یوگنی گریگوروف، معاون کاتب ژنرالی فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی لی باوچان اوید به جشن نوروز سنت و حکمت‌های سازنده آن معروضه‌های علمی پیشنهاد نمودند. فروم مذکور کاری خود را در 2 بخش، نوروز غایه سازندگی همکاری‌های فرهنگی و سیاحی ابزار جلب سرمایه‌گذاری و امکانات رشد صاحبکاری ادامه داده. در جریان برگزاری 2 بخش فروم نیز از جانب دانشمندان و روشنفکران 10 معروضه علمی مورد بررسی و محاکمه قرار گرفت. فروم نوبتی در دایره تطبیق برنامه بین‌الدولتی پایتخت‌های فرهنگی اتحاد که از جانب بنیاد بین‌الدولتی همکاری‌های گومانیتاری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل عملی می‌گردد در سطح بلند دایر گردید. زلفیه رحیم‌زاده، معروف عبدالله، فیروز موسی، اخبار. در دایره تنتنه‌های نوروز امروز مسئولین و ساکنان نویای پایتخت مملکت شهر دوشنبه در بزمگاه‌های نوروزی با برگزاری چورابین‌های فرهنگی فراغتی نوروز عالم‌افروز را با نظرداشت رسم و رسوم مردمی تجلیل نمودند. گزارش خبرنگاران ما از تجلیل نوروز بین‌المللی در ناحیه‌های شاه منصور و فردوسی.
муҳимият ва асолати ҷашни наврӯз дар он зоҳир мегардад ки ин ҷашни аҷдодӣ давоми мавҷудияти беш аз 6000 сола дар баробари пурра нигоҳ доштани оину анъанаҳои худ номи тарихию мантиқии худро то имрӯз нигоҳ доштааст. Сокинони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ки даромадгоҳи он бо рамзи 7 табақи суманак ва ангораи даврашакл оро ёфта буд дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. Дар ин рӯз сокинони ноҳияи Фирдавсӣ ба сайру гашти оммавӣ баромада аз зебогиҳои боғи мазкур ва барномаи фарҳангӣ ки бахшида ба таҷлили Наврӯз омода гардида буд дида намуданд. Барномаи фарҳангӣ ки аз ҷониби санъаткорони мамлакат пешниҳод гардид ҳамагон зери суруду таронаҳо рақсу хурсандӣ намуда ин ҷашни байналмилалиро дар фазои тантанавӣ таҷлил намуданд. Дар ҳақиқат суннатҳои ҷашни Наврӯз омили хубе дар муаррифӣ ва ҳифзу нигоҳдории таъриху фарҳанги миллати тоҷик буда дар ташаккули худшиносии миллии ҷомеа махсусан насли наврас мусоидат менамоянд. Дар ҳама боғҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе шароити мусоиди сайру тамошои истироҳату фароғат ва машғул шудан ба бозиҳои варзишию машғулиятҳои солимгардонӣ фароҳам буда боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз қабили онҳо мебошад. Имрӯз мардуми меҳандӯсти тоҷик дар дил ғаму ғусае надоранд, чунки оромиву осудагӣ ва якдигарфаҳмӣ онҳоро муттаҳид сохтааст. чеҳраи болидаи сокинон ва рӯҳияи созандаи онҳо бозгӯкунандаи тинҷую оромии мамлакат мебошад. барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон барои болидарӯҳии сокинон ва меҳмонони пойтахт доир гардид ки ҳамагон тавонистанд ин рӯзи тарихиро хотирмон истиқбол намоянд. Манучаери Сулаймон, Рустами Карим, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бахшида ба сазовор таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва ба ифтихори эълон гардидани пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил имрӯз дар майдони 800-солагии Москваи шаҳр бо ташаббуси муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ доир гардид. Боиси сарбаландии мардуми мамлакат аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни қадимии Наврӯз ки миллати тамаддунофари мо меросбари он аст ҷаҳонӣ гардид. дар ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бахшида ба эълон гардидани шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил барномаи консертиро ба таври иҷроиши зинда пешкаши ҳаводорону мухлисону сокинони шаҳри Душанбе меҳмонони пойтахти азизамон гардонад. имрӯз Душанбеи азизи мо пойтахти Тоҷикистони азиз пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон гардидааст ва ин сарчашмаи илҳом, сарчашмаи эҷоди аҳли ҳунар мебошанд. имрӯз фазои баҳорӣ аст дар Тоҷикистони азиз ва мо аз ин хурсанд ҳастем, сарфароз ҳастем ки чунин як барномаи бошукӯҳи фарҳангиро пешкаши меҳмонону ҳаводорони шаҳри Душанбе гардонида истодем. ҷомеаи ҷаҳонӣ ин ҷашни воқеан мардумиро чун дастоварди бузурги хиради башар пазируфтааст, зеро он воситаи пуртаъсире барои таҳкими сулҳу субот ва оромиву ободӣ дар дунёи муосир маҳсуб мегардад. имрӯзҳо маҳз бо шарофати соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз дар сарзаминамон дар сатҳи баланд ва бошукӯҳ таҷлил мегардад. Наврӯз ҳамчун омили таҳкими ҳуввияти миллӣ, бедор кардани ҳисси ифтихори ватандорӣ дар ниҳоди мардум ва дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ шудани он баҳри боло бурдани обрӯву нуфузи мамлакат ҳамчун кишвари дорои тамаддуни бои қадима нақши бузург дорад. барномаи фарҳангии омоданамудаи муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба таври зинда садо дод ва муҳтавояш васфи зебоӣ, шукуфоӣ, пешрафти мамлакат буд, сокинон ва меҳмонони зиёди пойтахти мамлакат шаҳри Душанберо ба ҳам овард. бо ташаббуси роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва кӯшишу талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахти мамлакат рӯз то рӯз пешрафта ва ободу зебо гашта истодааст. эълон гардидани шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил боиси ифтихори ҳар як сокини ин шаҳри орзуҳо аст ва ҳар як шаҳрванди пойтахт бояд кӯшиш намояд ки дар ободиву сарсабзии ин шаҳри хуррам саҳмгузор бошад. Оишаи Саттор, Фирӯзи Мусо, Ахбор.
در اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان با اشتراک هیئت وسیع کارمندان بخشیده به تجلیل جشن بین المللی نوروز جمع آمد برگزار گردید. چهاربینی را رهبریت اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان آغاز نموده اشتراکچیان را به افتخار جشن بین المللی نوروز یعنی زنده شوی طبیعت آغاز موسم کشت و کار فصل بهار تبریک گفته با آنها سلامتی، بردباری، برای کامیابی و تمام خوشی زندگی را تمنا نمود. تأکید گردید که در فرهنگ مردم ما جشن نوروز نهایت عزیز و ارجمند می باشد و باعث افتخار ماست که در دوران صاحب استقلالی وطن محبوبمان با تشبث به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این جشن بزرگ اجدادی عمری دوباره کسب کرده با قرار با نفوذترین تشکیلات جهانی سازمان ملل متحد امروزها در مقیاس بین المللی تجلیل کرده می شود. همه این ارجگذاری ها به نوروز باستانی از ماهیت عالی اهمیت کلان اجتماعی و فرهنگی داشتن این جشن بزرگ شهادت می‌دهد. زیرا نوروز آینه است که زبان و زمانهای جهانی آفرینش را بازتاب می‌دهد. حلقه‌های پیوند قوم و ملت‌های هم فرهنگ و هم تاریخ و هم تقدیر را با خصوصیت‌های برای همه مردمان سیاره عمومی بوده تحکیم می‌بخشد. در ادامه چهاربینی بخشیده به روز بین المللی نوروز کارمندان اگنتی برآمد کرده درباره تاریخ پیدایش و مقام منزلت آن اظهار نظر نمودند. همچنین در اساس نقشه چهاربینی‌های تهیه نموده اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان بخشیده به تجلیل سزاوار جشن نوروز بین المللی در حاشیه تجلیل جشن بزرگ مقدس 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بین کارمندان مقامات اگنتی مسابقه ورزشی در نماد فوتبال خرد با جلب نمایندگان و داوران از فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل و گذرانده شد. در مسابقه مذکور دسته‌های یکچینی واحدهای ساختاری اگنتی در فضای دوستانه و با یک مهارت و ملکه خوبی ورزشی رقابت نمودند. جنبش مسابقه مذکور نشان داد که تمامی دسته‌ها در این نمود ورزش با یک حس بلندی وطن‌دوستی فعالانه اشتراک نموده دسته‌هایی که با گرفتن جایهای افتخاری مشرف گردیدند معین شدند. همین طریق در دور نهایی مسابقه ذکر گردیده دسته ریاست اگنتی در ولایت ختلان با دسته ریاست اگنتی در شهر دوشنبه قوقزموی نمودند. در نتیجه دسته ریاست اگنتی در ولایت ختلان سزاوار مقام اول و دسته ریاست اگنتی در شهر دوشنبه سزاوار مقام دوم گردیدند. مقام سوم را باشد دسته ریاست اگنتی در ولایت سوخت صاحب گردید. یکی از خصوصیت‌های جشن نوروز بین المللی این متحدی و سرجمعی مردم در روزهای استقبال از این جشن است. با این مقصد کارمندان سریدوره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با نمایندگان اداره‌های بایگانی شهر و ناحیه‌های مملکت به هم آمده جشن نوروز را در سطح بلند و خاطرمان تجلیل کردند. سنت و رسم و آیین جشن نوروز بین المللی را که از هفتچین و هفتسین سومنک و کشت و کار بهاری آمادگی گرفتن مرد دهقان را پیش نظر می آورد در خوان نوروزی کارمندان به طور وسیع معرفی کرده شد. کارمندان در گوشه های علیحده خوراک های منسوب به جشن نوروز را آماده کرده پیشنهاد اشتراکداران گرداندند که این خود از قدیمی بودن جشن نوروز بین المللی شهادت میداد. ضمن تبریکات به جشن نوروز بین المللی تاکید کرده شد که نوروز رمز روز نو، ابتدای سال نو و اقدام و عملهای نو آبادانی و تازه‌کاری هاست. مهمیت و اصالت جشن نوروز در آن ظاهر می‌گردد که این عید اجدادی دوام موجودیت بیش از 6000 ساله در برابر پره نگاه داشتن آیین و عنعنه‌های خود نام تاریخی و منطقی خود را تا امروز نگاه داشته به صفت جشن متحدی و صداقت و محبت انسان‌ها شناخته شده است. در روز جشن نوروز زنان و دختران هنرهای مردمی از قبیل اطلس و ادرس، شکن و غیره که معرفی کننده تاریخ عالم شمول ملت تاجیک میباشند معرفی کرده شدند. در فرجام جمع آمد به یک زمره کارمندان که در ساحه فعالیت نظررس نمودند افتخارنامه و سپاسنامه ها تقدیم گردید. در کالج تکنولوژی شهر دوشنبه جشن نوروز تجلیل کرده شد. نوروز مجموعه از اندوخته‌های خردمندانه خلق و ملت که بنیاد ماست. جشن است که زندگی و روشنایی، نیکی و نکوکاری، صلح و سازندگی را ستایش می‌کند و مقام انسان را عزیز و گرامی می‌دارد. گفته شد که نوروز از مبارکترین جشن‌های ملی تاجیکان میباشد که از زمان‌های قدیم تا به امروز با غایه‌های عالی بشری، دوستی و اتحاد، سازندگی، آبادکاری، انسان پروری و شکرگزاری بی‌پایان از نعمت‌های طبیعت مردم
مردم را گردی هم آورده است. جشن نوروز از جشن استقلال با همدیگر پیوند عمیق دارند، زیرا نوروز که شناسنامه تاریخ و فرهنگ ملی ما بوده، ملت تمدن آفر ما را به جهانیان معرفی کرده است. محض با شرافت استقلال واقعی مقام جهانی را صاحب شده است و با شکوه خاصه در کشورمان تجلیل می‌گردد. نوروز این سال نو، روز نخستین آمدن بهار، ایام شکفتن و دمیدن گل و سبزه و شادی و سرور، از خواب بیدار شدن طبیعت معجزه‌کار، آغاز کشت و کار بهاری و یکی از قدیمترین و با شکوه‌ترین عید ملی خلق‌های مشرق زمین از جمله تاجیکان میباشد. نوروز را هر سال پیر و جوان کشور عزیزمان با دل شاد و چهره خندان جشن میگیرند. نوروز به هر خاندان مردم تاجیک و همزبانان خارجی همان شادی و سرور بخشیده، مژده آمدن بهار، سر شدن موسم کشت و کار و زنده گردیدن طبیعت را میرساند. در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان این جشن اجدادی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی تجلیل کرده شد. همکاران ما از تنتنه‌های نوروزی ناحیه رشقله گزارش آماده نمودند. наврӯзро барҳақ оғози рӯзгори нав, ҳаёти нав, холас ҳастии нав мегӯянд ва онро мардум бо суннатҳо ва оинҳои ба худ хос ҷашн мегиранд. ин иди зебои баҳориро бошандагони ҷамоати рошдқалъаи ноҳияи рошдқалъа низ бо ба ҷо овардани тамоми анъанаҳои хоси ин минтақа таҷлил намуданд. сокинони ҷамоати номбурда таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, суннатҳои наврӯзии хоси мардуми бомиҷаҳон ва инчунин дастовардҳои соҳаи варзишро ба намоиш гузошта аз ҷониби ҳайати меҳмонон баҳои баланд гирифтанд. имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки наврӯз барои мардуми тоҷикистон баҳори сулҳу оромӣ, баҳори меҳнати бунёдкорона буда, шаъну эътибори давлати тозаистиқлоли моро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам баландтар хоҳад намуд ва дар ин самт мо мардуми кишвар аз хизматҳои арзандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатпазирем. сипас ба чанд тан аз оилаҳои камбизоати ноҳия мукофоти пулӣ супурда шуд. ҷашни наврӯзро намуди фарорасии мавсими баҳор, моҳи фарвардин, расидани офтоб ба бурҷи барра, баробаршавии шабу рӯз, иди сари сол, айёми киштукори деҳқон донистанд. он барои мардуми эрони табор аз як ҷашни маъмулӣ хеле фаротар буда, ба нигаҳдории асолати қавмиву нажодии эрониён ва тоҷикон пайвастӣ ногусастанӣ дорад. дар ҷараёни чорабинӣ аз ҷониби бошандагони деҳоти Роштқалъа дар як гӯшаи ҷашнгоҳ русуми тозакунии хонаҳо дар Бадахшон ва истиқбол аз Наврӯзро ба намоиш гузоштанд ки ҷолиби диққати ҳамагон буд. бозиҳои ҷашнӣ аз қабили арғамчинкашӣ, вазнбардорӣ ва бозии муҳорибаи тан ба тан аз намуди теквандо гузаронда шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. барномаи рангини консертӣ анҷомбахши маҳфили идона гардид. дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи бузкашӣ доир гардид. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади рушди варзиши миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуда, ҳамасола мусобиқаҳо аз рӯи варзишҳои миллӣ баргузор мегардад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. احیا و معرفی نمودن رسم و آیین و عنعنه‌های قدیمی ملی اساس تجلیل نوروز بین المللی را تشکیل می‌دهد. همین است که در چورابینی‌های نوروزی عنعنه‌های قدیمی ملت تمدن‌ساز معرفی کرده می‌شوند. از جمله در برابر نمایش هنرهای مردمی و طعام‌های ملی و خاص این جشن اجدادی، همچنین مسابقه‌های ورزشی ملی از قبیل گوشت انگیری، پایگاه و بزکشی گذرانده می‌شود. در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقه بزکشی دایر گردید. دوامی سال‌های صاحب استقلالی با مقصد رشد ورزش ملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده شده، همه ساله مسابقه‌ها از روی ورزش‌های ملی برگزار می‌گردد. تدبیر مذکور نیز با همین مقصد گذرانده شد. در این چورابینی ورزشی شماره زیادی دوستداران بزکشی جمع آمده بودند. مورد ذکر است که مسابقه مذکور در بین تاجیکان محبوبیت خاص دارد و مخصوصا در روزهای تجلیل از نوروز به راه مانده شده چواندازان از همه شهر و ناحیه‌های مملکت جمع می‌آیند. مسابقه مذکور با مقصد رشد ساحه ورزش ملی، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و سالمگردانی جامعه دایر کرده می شود. مورد ذکر است که مسابقه با اشتراک اسباب ذات تاجیکی، انگلیسی، اخلتکینی و دیگر ذات‌ها راه اندازی گردیده، خواهشمندان با اشتراک در آن بین هم برای گرفتن جایزه‌های مسابقه رقابت نمودند. در جمهوری تاجیکستان با شرافت استقلال دولتی جشن نوروز احیا گردیده شکوه و شهامت تازه پیدا کرد و در نتیجه سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت به یکی از جشن‌های بزرگ بین المللی تبدیل یافت. گزارش خبرنگاران ما.
در روزهای تجلیل جشن نوروز عجم در ناحیه 5 ولایت ختلان 11 عدد انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمترسانی با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت وزارت رشد اقتصاد و سودا، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و اهل جماعتچگی ناحیه مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شد. در دهه سامانی جماعت دهات نمونه با نظرداشت پیش آمدن مشکلات جای نشست در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 43 با سهم به واسطه کمیته پدر و مادران و ساکنان و صاحبکاران محل در 2 مرحله بنای علاوگی تعلیمی عبارت از 6 صنفخانه با تامین شرایط مساعد درسی ساخته شده به استفاده داده شد که برای اهل آموزگاران و طالب علمان و ساکنان این محل تحفه خوب ادانه در جشن بین المللی نوروز گردید. انشاءات مذکور در زمینه نقشه چهاربینی‌های جشن 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با میز و کرسی، تخته صنفی، جیوان و دیگر لوازمات تعلیمی تامین کرده شد. به همین ترتیب در ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 32 نیز با سهمگذاری دست جمعانه والدین و صاحبکاران محلی 4 صنفخانه علاوگی بنیاد گردیده به اختیار آموزگاران و طالب علمان گذاشته شد. طور مسئولین اطلاع دادند یک بنای مؤسسه که سالهای 50 عصر گذشته بنیاد گردیده بود در حالت صدموی قرار داشت و برای تامین با صفت روند تعلیم جوابگو نبود. صنفخانه های نو با همه شرایط های ضروری تعلیمی اکنون برای باز چند سال دیگر مشکلات جای نشست را در مؤسسه مذکور برطرف می نماید. افتتاح کارگاه نانپزی و قنادی در جماعت شهرک 5 با ابتکار صاحبکار محلی جمشید صاحبov در همکاری با شریکان رشد امکان فراهم آورد که 10 نفر ساکنان بعد از گذشتن کورس های مخصوصی آموزشی با جای کاری تامین گردند. انشاءات تازه بنیاد استحصالی با دستگاه و تجهیزات معاصر مجهز گردانیده شده. اقتدار استحصالی آن در یک شبانه روز بیش از 1200 دانه نان را تشکیل می دهد. ضمن افتتاح کارگاه نانپزی و محصولات قنادی گفته شد که محصولات آماده گردیده آن برای 10,000 نفر خواننده 34 مؤسسه تعلیمی ناحیه پیش بینی گردیده است. مورد استفاده قرار گرفتن بنگاه طبی در دهه گلاباد جماعت دهات نوری وحدت برای ساکنان محل تحفه خوب ادانه در جشن نوروز جهانی گردید. زیرا با فراهم گردیدن چنین شرایط سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی بهتر گردیده منبع در آن 5 نفر متخصصان ساحه کار و فعالیت میکنند. طبق اطلاع بنگاه طبی مذکور به بیش از 1600 نفر اهالی 2 دهه همین حدود خدمت میرساند. باید گفت که در برابر مقامات دولتی و صاحبکاران ساکنان محلی نیز در بهتر نمودن شرایط کار و خدمترسانی سهم گذاشته وابسته به احتیاجاتشان در محله‌های اهالی نشین انشاءات گوناگون اجتماعی بنیاد نموده ایستادند. در دایره تدبیرهای مربوط به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ساکنان دهه نوآباد جماعت دهات محور توسط سهمگذاری یکجایگی با صاحبکاران محلی پل ماشینگذاری درآمدگاه دهه، دروازه رمزی و چراغانکنی کوچه اساسی را به انجام رسانیدند. در مرکز ناحیه جماعت شهرک 5 با سهم صاحبکار محلی مجموعه خدمترسانی عبارت از مغازه، سرتراشخانه، نقطه‌های خدمترسانی معیشی تشکیل گردید که در مرحله اول در آشیانه دوم بنا حمام جمعیتی با شرایط‌های لازمه فراهم آورده شده است. حمام جوابگو به طلبات سانیتری بوده دارای اتاق‌های بوغی که آن توسط انگشت گرم کرده می شود امروزها در خدمت مردم قرار دارد. حالا اینجا 3 نفر با جای کار تامین گردیده در مرحله دوم تشکیل حمام زنانه نیز در نظر داشته شده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و وزارت رشد اقتصاد و سودا با مقصد با آب آشامیدنی تازه تامین نمودن ساکنان دهات ناحیه تدبیر اندیشی نموده در همکاری با شریکان رشد مرحله نوبتی برنامه سیستم آب نوشاکی را تامین نمودند. در این دایره در جماعت دهات آزادگان به مسافه 15 کیلومتر خط آب نوشاکی کشیده شده با ساکنان 2 دهه دیگر با آب آشامیدنی دسترسی پیدا نمودند. برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای عمومیت ورزش در یکی از دهه‌های دوردست ناحیه با سهم ساکنان ورزشگاه برای بازی فوتبال و والیبال ساخته شده در روزهای تجلیل جشن نوروز به استفاده سپاریده شد. انشاءات مذکور در عرفه جشن برای نورسان و جوانان تحفه
арзанда буда аз ин ободкориҳо сокинони маҳал изҳори хушнудӣ намуданд. дар деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддинов дар доираи тадбирҳои ободонӣ аз ҷониби масъулини хоҷагии деҳқонии Карим 3 адад гармхона бунёд карда шуд ки дар 2 адади он парвариши ниҳолони лимӯ ва дар гармхонаи дигар кӯчати сабзавоти барвақтӣ бахусус помидор ба роҳ монда шудааст. ба гуфтаи хоҷагидорон дар гармхонаҳои мазкур ҳудуди 100 бех дарахтони ситрусӣ шинонида шудааст ки аллакай имсол ҳосил ба бор меоранд. ҳамчунин кишоварзони ин хоҷагӣ дар самти боғдорӣ аз таҷрибаҳои муосир истифода карда бори аввал дар гармхона парвариши ниҳолони анорро ба роҳ мемонанд. ҳамчун анъаноти неки наврӯзӣ дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯз ба 14 нафар ятимони кули ноҳия дастархони идона ороста шуда ба онҳо кӯмакҳои пуливу молӣ дастрас карда шуд. ба ҳамин тартиб сокинони ноҳияи 5 ба истиқболи Наврӯзи байналмилалӣ намоиши идона барпо намуда дар он намунаҳои беҳтарини маҳсули дастранҷи хешро ки иборат аз анвои гуногуни кишоварзӣ, асбобу анҷоми рӯзгордорӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва амсоли инҳо буд ба марраз гузоштанд. растаҳои пур аз меваву сабзавот ва маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии ноҳия бозгӯ аз фаровониву арзонӣ ва зиндагии хушу осудаи сокинони ин ноҳияи дурдаст дарак медиҳад ки онро метавон дар симои хурду бузург эҳсос кард. гуфта шуд ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистон ба гузаштаи тамаддунофари хеш арҷ гузошта бо эҳёи расму оини ниёгон тавонистанд ки дар ҷаҳонишавии ин ҷашни бедории табиат ҳиссаи таърихӣ гузоранд. савту навои дилошуб ки бозгӯ аз фарҳанги қадимаи мардуми Тоҷикистон аст ҷамъомадагонро ба ҳам овард ки он инъикосгари воқеияти замон ва иттиҳоду сарҷамъии сокинон ба шумор меравад. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи 5 барои барномаи ахбор. чорабиниҳои донаи наврӯзӣ дар ноҳияи вахш бо ифтитоҳи бинову иншооти гуногун оғоз гардид. дар маркази ноҳия шаҳраки вахш якбора 3 иншооти барои ҷомеа муфид ба истифода дода шуд. дорухонаи муосир ва ташхисгоҳ дар ноҳия дар доираи иқдомҳои созандагӣ ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони бонангу номуси ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар иншооти тиббӣ 7 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. ба ҳамин монанд дар маркази ноҳия маркази хизматрасонии дилерӣ ва иҷтимоӣ ба кор шурӯъ кард. дар ин марказ 4 нафар ва дар сартарошхона 8 нафар бо шуғли ҳамешагӣ таъмин шуданд. дар деҳоти ба номи рӯдаки корхонаи коркарди шир аз нав таҷдид карда шуд. дар ин корхонаи саноатӣ 12 намуд маҳсулоти ширдор истеҳсол шуда талаботи сокинони ноҳия ва якчанд ноҳияи дигарро бо анвои талаботи ширӣ таъмин менамояд. корхонаи мазкур якчанд сол боз фаъолият дошта ҳам бо шири истеҳсоли чорвои назди корхона ва ҳам бо шири чорвои сокинони маҳаллӣ маводи ғизоӣ истеҳсол мекунад. васлу насби таҷҳизоти муосир имкон фароҳам овард ки сифати ғизо беҳтар гардида бандубасти маҳсулот низ тибқи талабот ба роҳ монда шавад. насби хатти ҷадиди технологӣ ҷараён дошта азм доранд ки коргоҳи истеҳсоли яхмусро ҳам ба роҳ монанд. тантанаҳои наврӯзии сокинони ноҳияи вахш дар хоҷагии тухмипарварии кӯлоби ноҳия баргузор гардид. дар намоишгоҳи сокинон ҳама оину суннатҳои неки наврӯзӣ инобат карда шуда рӯйхони идонаро бо хӯрокҳои миллӣ ва ҳафтсину ҳафтчин ороиш доданд. зимни сухани табрикотӣ аз таърихи истиқболи наврӯзи кӯҳанбунёд изҳори назар карда шуд. сокинони ноҳияи вахш ҳамасола ин ҷашни фаррухиро бо риояи оинҳои писандида ва сатҳи баланди фарҳангӣ пазироӣ мекунанд. тавре зикр шуд наврӯз аз қадимтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон буда бо талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. дар фазои идона ба пешқадамони истеҳсолот ва ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш тақдим карда шуд. аҳли фарҳанги ноҳияи вахш бо суруду таронаҳои баҳорона ва саропо ситоиши наврӯзӣ хотири ширкаткунандагони базми шодмониро болида гардониданд. ҷашни наврӯз дар ноҳияи вахш бо риояи талабот ва меъёрҳои ҷорӣ инобати ҳама анъанаҳои неки аҷдодӣ дар сатҳи баланд гиромӣ дошта шуд. абдурозиқи азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи вахш, ахбор. имрӯзҳо бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоятии Суғд чорабиниҳои фарҳангӣ ва суҳбату вохӯриҳо баргузор карда мешавад. ҳамкорони мо аз рафти барномаҳои фарҳангӣ ва чорабиниҳои варзишии сокинони вилоят гузориш таҳия намуданд ки маъзуратон мегардонем.
اهل شهر خوجند نوروز عالم‌افروز احیای طبیعت و خرمی روزگار را بنا به آیین این ایام با وسعت کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی استقبال و جشن گرفتند، زیرا اصالت اجتماعی و اخلاقی نوروز خیلی بزرگ بوده نشانه تفکر سازنده و بنیادکارانه خلق می باشد. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند در میدان مرکزی شهر خوجند نوروزگاه تیار کرده شد که تجسمگر سنت و آیین‌های این جشن بزرگ ملی است. رمز نوروز و درخت غرق گل زردالو بازگوی رسیدن روزی نو و بیداری طبیعت بوده دلها را به الهام و آفرندگی و همگان را به سازندگی و آبادانی هدایت می نماید. در نوروزگاه خوجند باستانی آیین و سنت‌های نکوی نوروزی تجسم یافتند. نمایندگان اداره، کارخانه و مؤسسه و کمیته محله ها دستاورد و تازه‌کاری ها نمونه های هنر و ایجاد خویش را به نمایش گذاشته سنت های نوروزی را اجرا کردند. اهل علم و ادب و فرهنگ و ضیا و نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه در نوروزگاه جمع آمده تاکید داشتند که جشن نوروز که دارای تاریخی زیاد از 6000 ساله می باشد، یکی از باشکوهترین جشن‌های ملی بازگوی تمدن کهن بنیاد ملت است. در دوران استقلال نوروز جشن ملی شکوه و جلال بیشتر می‌گیرد. خلق جشن نوروز را در طول 100 ساله‌ها به مانند زبان مادری حفظ نموده. در زمان معاصر این جشن بزرگ جزء ترکیبی هویت ملی خودشناسی و سربلندی معنوی است. با همین روحی افتخار اهل شهر خوجند نوروز را جشن می‌گیرند. چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت، ساکنان ناحیه شهرستان ولایت سوغد نیز جشن بین المللی نوروز را با شکوه و شامت خاصه و سرجمی و یکدلی، خوشحالی و صمیمیت بی‌اندازه در سطح بلند تجلیل نمودند. نوروز حکمت‌های زیاد داشته روز جشنگیری احیای طبیعت بر شمار می‌رود. این جشن باستانی اهل جمعیت را با مقصد آبادکاری و سازندگی‌ها باز هم به هم نزدیکتر می‌سازد. در روزهای استقبال از این جشن ملی در مرکز و دهات ناحیه انشاءات تعینات گوناگون از جمله مرکز تشخیصی و طبابتی، سودای و خدمت‌رسانی، میدانچه معاصر ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شدند که در بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی به اهالی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه گذاشت. در دایره تدبیرهای بنیادکاری و استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، این گوشه تاجیکستان صاحب استقلال امکان داد که باز هم آباد و زیبا گردد. ما هم بینای ساخته سپاردیم. تشخیص امراض زنانه، اولتراسادا، سنجشی در این بنا همه نمود جراحی گزارنده می شود. دستورخوان اداره آراسته ساکنان با مناسبت این عید اجدادی از آن گواهی میداد که کلی اهالی ناحیه با این عید باستانی آمادگی جدی گرفته بودند. در تنتنه‌های نوروزی ساکنان ناحیه شهرستان ولایت سوخت، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه حاضرین و در سیمای آنها کل ساکنان ناحیه را با این جشن اجدادی شادباش نموده تاکید نمودند که نوروز یکی از عالی‌ترین جشن‌های بشریت به حساب رفته تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. تنتنه‌های نوروزی در ناحیه شهرستان در برابر جماعت‌های دهات همزمان در قسم‌های نظامی حدود ناحیه از جمله در قسم نظامی 0340 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و قسم حربی 0202 واقع در ناحیه شهرستان خیلی خاطرمان و در سطح بلند تجلیل کرده شد. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی همه سربازان و افسران این قسم نظامی را با جشن نوروز جهانی شادباش گفته با شرایط خدمتی آنها شناس شدند. در این زمینه به مقدار لازمه مواد خوراک و مسئله ساختمانی کمک نموده برای سربازان این قسم‌های نظامی دستورخوان ایدان آراستند. در برابر رساندن کمک و آراستن دستورخوان نوروزی همچنین از جانب دستاندرکاران برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک بهترین هنرمندان مملکت تشکیل کرده شد که سربازان تحت نوای مطربان جشن نوروز بین المللی را خاطرمان تجلیل نمودند. نوروز بین المللی در ناحیه عینی ولایت سوغد نیز با شهامت و رعایت عنعنه و سنت‌های خاص تجلیل کرده شد. از سوی بروقت ساکنان با حس بلند خودشناسی و احترام به سنت و عنعنه‌های قدیمی به بعد لباس‌های ایدانه بهاری به سوی جشنگاه ناحیه نزد قصر فرهنگ مرکزی ناحیه شتافتند. در مکان برگزاری چهاربینی‌های تنتنوی به استقبال این جشن باشکوه ملی ساکنان کسب و کار گوناگون جمع آمده گردیخوان نوروزی عبارت از هفت‌سین و هفت‌چین و دیگر طعام‌های ملی و بهاری خاص نوروز که نشان از برکت دسترخوان مردم تاجیک درک می‌داد شادی و خرسندی نمودند. علاوه به خوان نوروزی همچنین نمایش لباس‌های ملی هنرهای مردمی که نشان قدیمه بودن تاریخ و تمدن ملت تاجیک را درک می‌داد به معرض گذاشته بودند. این جشن ملی که در دوام تاریخ کهن‌ترین و پراهمیت‌ترین جشن‌های ملی محسوب می‌افت و می‌یابد ساکنان ناحیه عینی را به یکدلی و متحدی و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب و آبادانی و سازندگی هدایت می‌نمود. شهامت این جشن باز در انجام دادن عمل‌های خیرخواهانه و دستگیری قشر نیازمند رابطه دارد که در دایره دستور و هدایت‌های رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت از جانب اشخاص سخاوت‌پیشه انجام داده می‌شود.
омода намудани суманаки рамзи асосии ҷашни наврӯз маҳсуб меёбад ва аз ҷониби бонувони ноҳия бо меҳри беандоза ва орзуву ниятҳои нек баҳри ояндаи дурахшон омода карда шуда буд, аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва меҳмонон хеле ҳам хуш пазируфта шуд. раиси ноҳияи айнӣ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сокинонро бо фарорасии баҳору наврӯз табрик намуда, барои рӯзгори хушу босаодати мардум орзуҳои нек намуданд ва ба якчанд нафар собиқадорони ноҳия тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим карда шуд. зимни сухани табрикӣ аз қадима будани ин ҷашн ва эҳёбахши табиат буданаш ёдовар шуда, таъкид доштанд ки наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллӣ маҳсуб ёфта, гувоҳи миллати тамаддунсоз будани тоҷикон аст. боиси ифтихору сарфарозист ки ин ҷашни миллӣ бо талошҳои ояндасози роҳбарияти олии давлату ҳукумати тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардида ҷаҳонӣ шуд. ин ҷашни аҷдодӣ имрӯз дар тамоми дунё ҳамчун ҷашни рӯстану шукуфтанҳо ва ваҳдати сартосарӣ таҷлил карда мешавад. барномаи рангини фарҳангӣ бо таронаву рақсҳои зебо ба ҷамъомадагон таровату фароғат бахшид. имрӯз тамоми сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол ва аз ҷумла хурду бузурги ноҳияи зафарободи вилояти Суғд бо шукргузорӣ аз сиёсати пешгирифтаи дохилию хориҷии ҳукумати кишвар, ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сулҳу суботи сиёсӣ, амну амонӣ ва самимияти хосу нишоти бепоён ҷашни наврӯзи фархондапайро истиқбол гирифтанд. дар деҳаи навбунёти ҷамоати шаҳраки Меҳнатобод талори варзишии муосири муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти навтарини варзишӣ бо иқдоми сокини кӯҳансоли деҳа Абдуғафур Қайюмӣ ва маблағгузории фарзандони соҳибкораш бо харҷи зиёда аз 450 000 сомони бунёд ва дар рӯзи таҷлили наврӯзи ҳумоюн қадам мавриди истифода қарор гирифт. من بچه‌ام که پسرام که مسئله کردم حج به نرفتم و پول حج همجا رسخود کردم. дар ин рӯзи пурфайз ҳунармандони касбу кори гуногун ва кадбонуҳои чирадасти кӯчаву гузарҳои маркази ноҳия ва 5 ҷамоати шаҳраку деҳот, корхонаву ташкилотҳои саноати сохтмон, кишоварзию хизматрасон, маорифу тандурустӣ, литсейҳои касбии саноати кишоварзӣ, сохтмон ва омӯзгорӣ маҳсули дастони пуреҷози ба истиқболи наврӯз омода кардаашонро ба маъраз гузошта сазовори таҳсину офарини бинандагон мегардиданд. дегҳои калони суманаки наврӯзӣ, нону маҳсулоти нонӣ бо алафҳо ва гиёҳҳои шифобахши кӯҳӣ омода карда, афшураю нӯшобаҳои дар шароити хона тайёр гардида ва дигар анвои наврӯзӣ хотири сокинони ба сайру гашт баромадаро шоду болида гардонида дарак аз шукӯҳу шаҳомати суннатҳои волои наврӯзӣ медод. ҷамоати шаҳраки Зафаробод дар тантанаҳои имрӯза фаъолона иштирок намуда ҳунармандони ҷамоати шаҳрак зиёда аз 110 намуд ҳунарҳои мардумиро пешниҳод намуданд. сайругашткунандагони чорабиниҳои наврӯзиро дар пояи муҷассамаи устод Садриддин Айнӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Зафаробод бо фарорасии ҷашни наврӯзи фархундафол ва фасли баҳори деҳқон самимона таҳният гуфта иброз доштанд ки наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта орзуву ормонҳои миллати тоҷикро то имрӯз ҳифзу барпо доштааст. наврӯз пас аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва талошҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому манзилати ҷаҳонӣ касб кард ва миллати тоҷику Тоҷикистонро муаррифгар дар тамоми ҷаҳон гардид. дар доираи ташкили чорабинҳои наврӯзӣ ба 4 нафар собиқадорони меҳнат, 10 нафари ятимони куллӣ дар муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияҳо таҳсилкунанда ва як ида фаъолону пешқадамони ноҳия тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар идомаи чорабиниҳои фарҳангӣ ба сайругашткунандагон барномаи рангини консертии фолклорсарони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва рақсу сурудҳои санъаткорони бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия пешкаш гардид. истиқболи наврӯзи дилафрӯз дар ноҳияи диваштиҷ низ бо шукӯҳу шаҳомати ҷадид рӯи кор омад. ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ кӯчаву хиёбонҳо, гулгашу роҳҳои васеъу фароҳ ва ташкилоту идораҳо бо шиёру овезаҳои наврӯзӣ, гулҳои баҳории лолаву сияҳгӯш идона оро ёфта буданд. кормандону масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, корхонаи ташкилоти саноати сохтмон, кишоварзию заминсозӣ, муассисаҳои маориф тандурустӣ, сокинони сарбаланду соҳибкорони зафарпешаи ҷамоати шаҳри Гирончӣ ва 7 ҷамоати деҳоти ноҳия ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани наврӯзи зиёда аз 6000 сола ки рамзи эҳёи табиат, покию озодагӣ, садоқату матонат, бахшидани гуноҳҳои якдигар, оғози киштукор ва фаъолияти пурсамири кишоварзӣ маҳсуб меёбад. дар майдони қасри фарҳанги ба номи яке аз наврӯзнависони миллати бузурги тоҷик устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ хаймаҳои ҷашнӣ бунёд намуданд. дохили хаймаҳо
با میوه خوراک‌های 707 چین محصول دستان زیبای آفری هنرمندان سلیقه دهات دوردست ناحیه که در دوره عمل سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با مهر صمیمی بافندگان و دوزندگان، هنرمندان سبدباف و چکمندوز، کارگر و جامه‌دوز، آهنگر و رویمالدوز و ده‌ها نمود دیگر هنرهای والای در ناحیه موجوده روی کار آمده است آرا داده و معرض تماشا گذاشته بودند. نوروزان شهرک و دهات ناحیه با سرلباس حریری ملی و سیمای زیبا همچون تیمسال نوروز فرخنده پی و بهار نازنین اشتراکداران تنتنهای نوروزی را شادباش می‌گفتند. پس از استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با جهد و تلاش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن مقام بین المللی گرفتن جشن فرخنده باستانی نوروز و همه ساله در ممالک جهان علل خصوص دولت‌های حوزه نوروز با شکوه و شهامت و رعایت سنت‌های ملی نوروزی استقبال گرفته شدن این سنت قدیم‌ترین نیاگان نشانه بی همتای در جهان معرفی گردیدن دولت تاجیکستان محسوب می‌یابد. برنامه رنگین فرهنگی استادان صنعت بخش فرهنگ ناحیه دیوشتیک که از شکامه‌های وصل نوروز بین المللی، قرائت شعر و سرودهای بهار همایون نفس و صداقت به وطن عزیز عبارت بودند، ادامه بخش تنتنه‌های نوروزی در ناحیه گردید. مزبوط بابازاده برای برنامه اخبار. شامگاهان بخشیده به تجلیل نوروز بین المللی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه در گلگشت و خیابان و باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر دوشنبه به سیر و گشت ایدانه برآمدند. ساکنان و مهمانان در این مکان‌های استراحتی با اهل عائله با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده مملکت سیر و گشت نموده روز استراحتی خود را کامل نمودند. گزارش خبرنگاران ما. امروز باغ‌های فرهنگی و فراغتی و گلگشت‌های پایتخت پر از ساکنان و مهمانان بود که برای تجلیل از جشن نوروز بین‌المللی به سیر و گشت ایدانه برآمده بودند. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوش‌طرح و زمانوی براندازشانه چه معماری و چه استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان موسمی، اینفراستراکتور کامل باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که با دستگیری و توجه پیوسته رهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیرهای پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شدند. ما امروز با همراه دوستانم به اینجا آمدیم و در باغ عرشه نوایی در این شهر دیدیم که در اینجا گل‌های خیلی زیبا و باغچه‌های کودکانه خیلی هم فراهم آورده شده است. زحمت بر رئیس شهر دوشنبه که چنین شرایط‌ها را برای ما جوانان فراهم آورده است. و ما به دیگر جوانان گفتن که آمده در این چنین باغ‌های زیبا سیر و گشت کرده طبع خود را بالیده کنند. امروز با قدم زدن در کوچه‌های شهر فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به شخص حلاوت خاص می‌بخشد. ساکنان و مهمانان نیز گروه شده در این مکان‌های استراحتی با اهل عائله با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور سیر و گشت نموده روز استراحتی خود را کامل نمودند. مورد ذکر است که با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اینفراستراکتور پایتخت مرحله به مرحله تکمیل داده شده. بنیاد گلگشت و خیابان‌ها با دیدی معاصر و مطابق به طلبات زمانی معاصر قرار داده می‌شوند. بخشیده به جشن نوروز در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی طبقه سامانک نصب و سفره نوروزی آماده کرده شده است. چون جای اصلی تجلیل از این جشن باستانی این مکان انتخاب شده بود، ساکنان نیز محض بیشتر به اینجا آمده با گرفتن عکس‌های خاطره‌ای و سیر و گشت خاطری خود را بالیده نمودند. این جشن ملی که در دوام تاریخ کهن‌ترین و پراهمیت‌ترین جشن‌های ملی محسوب یافته می‌یابد، ساکنان شهر را به یکدلی و متحدی و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب و آبادانی و سازندگی هدایت می‌نماید. تاجیکستان واقعاً هم وطن نوروز است. رسوم و آیین‌های خاص با این جشن قدیمی اجدادی محض در تاجیکستان به طور پره و با جزئیاتش رعایت گردیده اجرا کرده می‌شوند. در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت نیز ساکنان جشن نوروز بین المللی را با شادی و فرحمندی تجلیل نمودند. در نوروزگاه‌های شهر و ناحیه‌ها از جانب بانوان هنرمند نمایش و خون ایدانه آراسته شده، همچنین برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد کرده شد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. شهر وحدت به استقبال جشن بین المللی نوروز فضای باشکوهی ادامه داشت. ساکنان با روحیه بالیده به جشنگاه آمده در چهره خرد و بزرگ شادی و نشاط بی اندازه هویدا بود. مکانی برگزاری تنتنه‌های ایدانه با نمایش دستاوردها و هنرهای مردمی و عنعنه و سنت‌های این جشن باستانی جلال و عظمت خاص داشت و نمایش گذاشتن بهترین نمونه‌های هنرهای مردمی، غذای و طعام‌های ملی و محصول ایجاد رسامان و استادهای چیره‌دست در شهر وحدت از رشد و نموی هنرمندی بشارت داده. ساکنان با احساس گرمی و تندرستی و ارجگذاری به گذشته پرافتخار نیاگان جشن نوروز بین المللی را در سطح بلند تجلیل نمودند. در چهاربینی ایدانه شهر وحدت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخن تبریکاتی اظهار داشتند
доштанд ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамасола бо риояи суннату анъанаҳои хосаш бо тантана таҷлил карда мешавад. роҳбарияти шаҳри ваҳдат таъкид намуданд ки сокинони мамлакат қабл аз фарорасии ин ҷашни бостониву аҷдодӣ раванди корҳои ободониву созандагӣ тозаву сарсабз нигоҳ доштани муҳити атрофро вусъат бахшида дар ободонии маҳалли зист ва шаҳру ноҳияҳо фаъолона саҳм мегузоранд. дар дораи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолият дар шаҳри ваҳдат аз 612 иншооти ба нақша гирифташуда зиёда аз 500 бинои баланднишонаи истиқоматӣ, коргоҳҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, биноҳои нави таълимӣ, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, ҳаммуму сартарошхона, кошонаҳои ҳусн мавриди истифода қарор гирифтааст. ҷашни наврӯз бо суруду таронаҳои дилошуби ҳунармандон ва барномаи театри кондашуда дар толори шӯъбаи фарҳанг ва сипас дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳри ваҳдат дар сатҳи баланд таҷлил гардид. наврӯз яке аз ҷашнҳои халқи миллӣ буда то имрӯз расму оинҳои он боқӣ мондааст. сокинон бо шодию нишоти беандоза ба тамошои чорабиниҳои идона омада кадбонҳо бо таҳияи таомҳои миллӣ ки аз анъанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ маҳсуб меёбад ба макони баргузории чорабиниҳои идона шукӯҳи дигар бахшиданд. идомаи баргузории чорабиниҳои идонаи вобаста ба таҷлили сазовор аз ҷашни байналмилалии наврӯз бо пешниҳоди дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти чӯянгарони шаҳри ваҳдат дар сатҳи баланд сурат гирифт. сокинони деҳоти чӯянгарон ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо вусъати корҳои ободониву созандагӣ истиқбол гирифтанд. дар деҳаи чорбоғи деҳоти чӯянгарон дар назди муассисаи таҳсилоти имонаи умумии рақами 58 бинои дуошонаи нави таълимӣ дорои 10 синфхона барои 600 ҷои нишаст дар ду баст мавриди истифода қарор гирифт. дар рӯзҳои баргузории наврӯз дар шафати бинои асосии муассиса мо як бинои иловагӣ сохтем ки зиёда аз 10 синфхона мебошад. бунёди ин синфхонаи нав албатта бо имконият медиҳанд ки танқисии ҷои нишаст аз мо бартараф шавад ва сатҳу сифати дониш хонандагон дар сатҳи баланд бардошта мешавад. дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти чӯянгарон аз масофаи 7 километр хатти оби нӯшокӣ кашида шуд. наврӯз бо анъанаву суннатҳои хосаш дар 11 ҷамоати деҳоти шаҳри ваҳдат бо иттиҳоду ҳамбастагӣ таҷлил карда шуд ки ин ҷашни бостонӣ тамоми қишрҳои ҷомеаро ба таҳкими дӯстиву рафоқат, анҷоми корҳои созандаву хайрхоҳона ва иқдомҳои наҷиби инсондӯстона раҳнамун месозад. ҷашни фархундаи наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳи хоса ба дилҳо суруру шодмонӣ оварда баробари фарорасии он бо эҳёшавии табиат корҳои саҳроӣ авҷу суръати тоза мегирад. сокинони меҳнатқарини шаҳри ваҳдат дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушду пешрафти кишвар бо ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳмгузор хоҳанд буд. наврӯзи хуҷастапай бо паёмҳои нек ва қадамҳои хуҷаста ба сарзамини кӯҳистон қадамранҷа намуд. ин ҷашни аҷдодиро ки рамзи муҳаббату зебоӣ, сафову покизагӣ ва саховату некист, мардуми заҳматкашу ободкори ноҳияи рашт дербоз интизор буданд. дар оғози ҷашни наврӯзи дилафрӯз намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инчунин дигар меҳмонон дар маркази шаҳраки ғарм аз намоиши ниҳолони сояафкану мевадиҳандаи хоҷагиҳои кишоварзӣ, инфиродӣ ва маҳсулоти дигар корхонаҳои саноатӣ дидан карданд. дар растаҳои алоҳида ҳамчунин дастовардҳои ташкилоту идораҳо, донишкадаи омӯзгорӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг, маҳсули дастони ҳунарманду кадбонуҳо ва дигар ҳунарҳои мардумиро ба маърази тамошо гузошта буданд. наврӯз дар оини миллати тоҷикон иди пирӯзии нур бар зулмот ва тантанаи некӣ бар бадӣ ёдрас шудааст. мардуми мо аз қадимулайём дар оғози фасли баҳор гирди дастархони наврӯзӣ ҷамъ омада маслиҳату машварат меоростанд ва нақшаву ниятҳои некисолонаашонро таҳрезӣ мекарданд. дар тантанаи наврӯзӣ масъулини мақомоти маҳаллии ноҳияи рашт ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон меҳмонону сокинонро бо фарорасии ҷашни ниёгон шодбош гуфтанд. гуфта шуд ки аз наврӯз то наврӯз дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ноҳияи рашт дигаргуниҳои азиме дида мешавад. аз ҷумла бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, шарикони рушд ва соҳибкорони маҳаллӣ корҳои бунёдкорӣ ҷараёни тоза касб намуда, бо истифодаи маблағҳои пешбинишуда даҳҳо иншооти замонавӣ аз қабили мактабу бунгоҳи тиббӣ, китобхона, хатти обу дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шуд. чун асоси иқтисодоти ноҳияи раштро соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад, дар ин ҷода деҳқонон нақшаҳои зиёдеро таҳрезӣ намуданд. бо ин мақсад
سال جاری میدان کشت کارتوشکا در قیاس به سال گذشته باز هم بیشتر خواهد شد، زیرا برای رشد ساحه همه امکانات و ذخیره ها موجود می باشد. نوروز رشته جاویدانه پیوند انسان و طبیعت، دقیق ترین میزان رفته های فصل سال و روزگاری آدمان است. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و بخت و سعادت بوده به آستانه هر یک خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدم نیک می‌دهد تا این سال نو به مردم خوشبختی و فیض و برکت آورد. با تنتنه های نوروزی برنامه هنرمندان که ترنمگر مهر و محبت به وطن عزیز و نوروز خجسته می باشد، خاطر اهل نشست را شاد نمودند. ساکنان ناحیه نورآباد جشن نوروز را با شکوه و شهامت خاص استقبال گرفتند. نوروز واقعاً جشن عمومی بشری است. این جشن نیاگان در طول موجودیتش از دانش و رسوم، اخلاق و معرفت بهره‌ور شده، عنعنه‌های نیک گذشتگان را تا این زمان آورد و این جشن اجدادی چون درخت بزرگ معرفت و عنعنه و رسم و آیین‌ها و خیرخواهی و خیراندیشی است. سخن نکو گفتن، کینه نورزیدن و صبح دهان شیرین کردن و با سخن زیبا بیرون آمدن برای انسان‌ها شرف و سعادت بزرگ است. تنتنه‌های نوروزی با اشتراک نمایندگان کسب و کار گوناگون و این چنین مهمانان خیلی هم خاطرمان برگزار گردید. در آغاز چهاربینی مسئولین مقامات محلی، تشکیلات و اداره و مهمانان از نمایش هنرهای مردمی، کاسبان، استاهای چیره‌دست و نقاش، کنده‌کاری، دوزندگی و سومنک‌پزی کدبانوهای جماعت‌های شهرک و دهات دیدن کردند. در رسته‌های علاهیده آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، کالج مهندسی، مرکز کسب آموزی، اینچنین ورزشگران دستاوردهای خود را به معرض تماشا گذاشته بودند. محفل‌های سازماندهنده هر یک تشکیلات و اداره، مکتب و بیمارخانه و تنتنه‌های ادانه شکوه و شهامت تازه می‌بخشید. در این روز مبارک به یک قطار سابقه داران و فعالان که در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ناحیه سهم باسزای خود را گذاشتند، از نام مقامات محلی افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپاریده شد. باعث خوشنودی و سرفرازی ملت تاجیک است که جشن دیرینه نیاگان ما نوروز خجسته در سطح بین المللی جشن گرفته می شود. نوروز نیاگان با آمدن خود مردم ما را به کشت و کار و سرعت بخشیدن کارهای سازندگی هدایت می کند تا بر فراوانی دسترخوان پرناز و نعمت و آبادانی کشور عزیزمان اهلانه کار و پیکار کنیم. نوروز اصلا عید فرارسی، بهار و احیاشوی طبیعت، آغاز کشت و کار و شنانیدن نهال، برابرشوی شب و روز است. مرد دهقان به امید حاصل فراوان به زمین دانه می پاشد تا باشد که نوروز امساله برای تمام مردم کشورمان سال پرفیض و برکت گردیده جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاویزهای ارزنده استقبال نماییم. در این روز مبارک هنرمندان با برنامه رنگین خود سرشار از محبت به نوروز نوبهار و دوست داشتن وطن محبوبمان خاطر اهل چاره‌بینی را شاد کردند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. ساکنان شهر ترسونزاده جشن نوروز بین المللی را با رعایت سنت و عنعنه‌های نیکش تجلیل نمودند. رهبریت شهر ساکنان را تبریک نموده از جمله بیان داشتند که نوروز در برابر بسیار فضیلت‌های نیکش جشن وحدت یعنی برابری و همدیگرفهمی انسان‌ها بوده. اجداد نکونام ما در این ایام به هم آمده با ترنم صلح و دوستی به یکدیگر خیر و خوبی می‌خواستند و با مهرورزی و بخشیدن همدیگر کینه‌ها را از دل دور می‌کردند. در چوربینی تنتنبی نمایندگان از شهر و ناحیه‌های جمهوری ازبکستان اشتراک داشتند. بیش از 6000 سال مقدم نیاگان تمدن‌سازی تاجیک به سنت ابدزنده اساس گذاشتند که تنتنه بقای روزگار و پاکی و آزادگی روح و جان انسان میباشد. نمایش هنرهای مردمی و خوراک‌های عنعنوی نوروزی نوروزگاه ساکنان جماعت‌های دهات شهر ترسونزاده نمای ادانه بخشیده بود. با دستاوردهای ساکنان شهر که در رسته‌های الهیده ساحه به ساحه یعنی صنعت، کشاورزی و دیگر
бахшҳои иҷтимоӣ ба маъраз гузошта шуда буд, аз ҷониби намояндагони ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародар Узбекистон баҳои баланд дода шуд. духтарони либоси миллӣ ба бар, шеъру суруд ва рақсу бозӣ bazmgohi наврӯзиро хеле гарму самимӣ намуда буд. бояд гуфт ки тоҷикон дар масири пуртазоди таърих ин суннати аҷдодиро баробари забони модари худ ҳифз намуда, онро ҳамчун ҷузъи ҳуввияти миллӣ гиромӣ медоранд. воқеан ҷаҳонишавии наврӯз ҳақиқати таърихӣ ба асолати худ баргаштану эътироф шудани ин суннати аҷдодиро ба воқеият табдил дод. наврӯз ки имрӯз бо талошҳои пайгиронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфтааст. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ таҷлил карда мешавад. гузаштагони мо бо назардошти айёми эҳё гардидани табиат наврӯзро ҷашни офариниши табиату инсон ҳисобида чунин мешумориданд ки олам дар рӯзи наврӯз офарида шудааст ва маҳз ба ҳамин хотир ин падидаи абадзиндаи башарро азизу мӯътабар медонистанд. ва чунон ки мебинем ин ҷашнро халқҳои гуногуни олам бо ин ё он тарзе ҳамчун маросими ба охир расидани фасли сардӣ ва истиқболи мавсими гармиву эҳёи табиат таҷлил мекунанд. барномаи рангини фарҳангӣ ва рақсу бозии аҳли ин наврӯзгоҳ то дергоҳ идома кард ва хеле хубу хотирмон ҷамъбаст гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод 376 нафар хонанда дар ду баъз таҳсил мекунанд. бо афзоиш ёфтани шумораи хонандагон бахшида ба ҷашни наврӯз дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 дар доираи дастур супоришҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Худоёрова ва Ҳалима 4 синфхонаи иловагӣ барои 50 хонанда дар як баст, ҳамчунин китобхона ва синфхонаи дӯзандагӣ барои 10 нафар бо воситаҳои илмомӯзии муосир муҷаҳҳаз карда шуда, ҳамчунин дорои дигар иншооти ёрирасон мебошад мавриди истифода қарор дода шуд. 4 синфхонаи иловагӣ ба мо сохта ба истифода доданд ки имрӯз хурсандӣ хонандагони муассисаи мо ҳадду канор надорад. дар ҷавоб ба ин ғамхорӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки сатҳу сифати таълимро беҳтару хубтар намоем. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳаи Хоҷамард дарвозаи маҳалла сохта мавриди истифода супорида шуд. ҳамчунин сокинони ноҳияи Файзобод наврӯзи байналмилалиро бо намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ ва намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва инчунин риояи суннату анъанаҳои неки ин ҷашни бостонӣ таҷлил намуданд. ҷашни наврӯз ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷаҳонӣ гардида сол аз сол дар Тоҷикистони соҳибистиқлол бо риояи анъана ва суннатҳои некаш таҷлил мегардад. тавре зикр шуд, миллати тоҷик аз он ифтихор мекунад ки Тоҷикистон ватани наврӯз аст ва дар сарзамини мо тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчун оғози корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол пеш аз ҳама ба кишоварзон нерӯи тоза мебахшанд. тибқи анъанаҳои неки аҷдодӣ бо фарорасии фасли баҳор ва айёми наврӯз дар сарзамини мо давраи кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, бунёди боғҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, оростани кӯчаву хиёбонҳо ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ имконияти беҳтарини баланд бардоштани сатҳи маърифати ҷавонон, таблиғи заҳматҳои созанда ва тарзи зиндагии солим, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси миллӣ ва осоишу пешрафту ободии минбаъдаи кишвари азизамон мебошад. дар охири чорабинии барномаи рангини фарҳангӣ ки аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳияи Файзобод ташкил гардида буд, пурра ба фасли баҳори нозанин ва наврӯз бахшида шуда, суруду таронаҳои иҷро гардида таҷассумгари тинҷиву оромӣ ва рушду тараққиёти мамлакат ва осоиштагии сокинон буд ки писанди иштирокчиён гардид. Бобокон Ламизода, Меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор. садои суруду таронаҳои васфкунандаи наврӯзу баҳор ба қалби сокинони ноҳияи Лаш аз омадани рӯзи нав яъне Наврӯз мужда расон ки ҳамагон шодию фароҳмандӣ намуданд. дар воқеъ Наврӯз бо фарорасии баҳор ба кошонаҳои мо нурӯзиё мебахшад ва дар вуҷуди мо поктарин эҳсосот ва волотарин умеду орзуро бедор месозад. ин мероси пурарзиши ҳастии тавлиди нахустшодии башар аст, яъне расидан ба остонаи рӯзгори нав, равзанаи кушоишу ҷӯишҳои тозаи ормонҳо мебошад. шаҳраки ваҳдат маркази ноҳияи Лахш идона
آراسته شده شعار و آویزه‌های نوروزی آن را زیب و زینتی ناتکرار می‌بخشید. زیرا مکان اساسی برگزاری تنتنه‌های شکوهمند جشن نوروزی مرکز ناحیه که دوام سال‌های صاحب استقلالی آباد و زیبا گردیده است انتخاب گردید. از صبح بروقت شماره زیادی ساکنان کسب و کار گوناگون ناحیه جهتی در سطح بلند تجلیل نمودن از جشن بین‌المللی نوروز جمع آمدند که خود یک خصوصیت این جشن بوستانی را شهادت می‌دهد. در جشن باشکوه نوروزی از جانب زنان و دختران هنرمند مرکز و دهات ناحیه نمایش و خوان ایدانه آراسته شد. بانوان در خوان آراسته نوروزی خوراک‌های منسوب به این جشن اجدادی را جای نموده پیشنهاد اشتراکداران گردانیدند. اشتراک نورسان و جوان دختران در تنتنه‌های نوروزی و چهره بولیده آنها خود از خاطرمان تجلیل نمودن عید نوروزی بین‌المللی بشارت می‌داد. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ضمن تبریکات تاکید داشتند که با فرا رسیدن جشن نوروز طبیعت زنده شده موسم کشت و کار آغاز می‌گردد و به کارهای سازندگی و بنیادکاری اقدام پیش گرفته می‌شود که همه این خصلت‌های نکوی جشن نوروز بین‌المللی میباشد. جوان دختران در روز جشن نوروز لباس‌های ایدانه به بر کرده با قرائت شعر و سرود خاطره اشتراکداران را بولیده ساختند. جشن نوروز تاریخ دیرینه باستانی دارد و از قرن عصرها سرچشمه گرفته دارای ارزش و صفات‌های نیک میباشد. از جمله صفات‌های نکو و بشردوستانه نوروز سرجمعی مردم و اجرای عمل‌های خیرخواهانه و سازندگی و بنیادکاری میباشد. ساکنان ناحیه لشت که اساساً به کشاورزی مشغولند در این روز محصولات استحصال کرده خود را به نمایش گذاشته با آمدن جشن نوروز به کشت و کاری بهاری آمادگی میگیرند. طوری از تاریخ نوروز برمیآید گذشتگان ما در جشن نوروز تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی را آماده مینمودند و بعد تجلیل عید نوروز به شادگار زمین کشت و کاری بهاری آغاز میکردند. عموما نوروز امسال را ساکنان مهنت‌قرین ناحیه لشت با نمایش برنامه شکوهمند فرهنگی پیشنهاد نامگوی زیادی هنرهای خلقی و دیگر دستاوردها تشکیل کرده شد که برای اشتراکداران خاطرمان بود. هموطنانمان در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه جشن نوروز بین‌المللی را با رعایت عنعنه و سنت‌های نیکش تجلیل نموده در معرفی فرهنگ قدیمی ملت تاجیک در بین خلق و ملت‌های دیگر سهم گذاشتند. گزارش همکاران ما در طولور ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو فدراسیای روسیه با تشبث تشکیلات جمعیتی منطقوی نور و مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه با افتخار جشن بین‌المللی نوروز شورابینی با شکوه دایر گردید. در جشنگیری نوروز بین‌المللی نمایندگان مقامات دولتی روسیه، کورپس دیپلماتی و سازمان‌های بین‌المللی وسایط اخباری عامه اینچنین تشکیلات جوانان از منطقه‌های گوناگون روسیه شرکت ورزیدند. جمع آمد ایدانه با سخنرانی سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستارов شروع گردیده ضمن سخنرانی تبریکاتی هموطنان و دیگر ساکنان از کشورهای حوزه نوروز را با آغاز سال نو اجدادی تبریک گفته تمنای سلامتی قوی، سربلندی و پایداری صلح و شکوفایی نمود. با مهمانان چهاربینی نمایشگاه هنرهای مردمی از جمله نمونه شاهکاری‌های هنرمندان تاجیک، اسباب‌های موسیقی و لباس‌های ملی پیشکش گردید. همچنین طعام‌های ملی جشن تاجیکان، عنعنه‌های اساسی جشن نوروز از جمله رمز اساسی نوروز هفت سین و هفت چین به معرض گذاشته شد. ضمناً مسابقه‌های عنعنوی ورزشی به افتخار نوروز از قبیل والیبال بین دسته‌های مردانه و زنانه، گوشتینگیری، تنیس روی میز و دستخوابانی به چرابینی شکوهی خاصه بخشید. مهمانان خصوصا از برنامه کنسرتی بزم نوروزی تأثیرات جالب و نیک برداشتند. موسیقی ناب تاجیکی، آهنگ‌های دلنشین و رقص‌های زیبای دختران تاجیک حاضرین را در فضای زیبایی و پرنشاط نوروز قرار داد. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. هموطنان ما در این روزها با سر لباس ایدانه، با روحیه بلندی و تندرستی، با شکرگزاری از فضای آباد و امان وطنمان و عیدگاه ها جمع آیند تا اینکه جشن نوروز عالم افروز را با همراهی دیگر خلقت ملت ها سزاوار قید نمایند. باید ذکر کرد که رسم آیین های ملی، احترام و سنت های اجدادی برای هر یک هموطن ما در مد اول می ایستد. نوروز عالم افروز، نوروز تازه روزگاری ها، نوروز سرسبزی ها، نوروز آغاز سال نو از جانب هموطنان ما در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه از آن جمله در شهر نوسیبیرسک، نوکوزنسک، تومسک، خباروسک با روحیه بلندی و تندرستی جشن گرفته شده ایستاده است. صدبرگ باقی با مجان محمد برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.